माननीय सभासदों, आदरणीय माता पधार रही है। New members to take oath and affirmation. Secretary General, please. Shrimati Ritisha Rao, who start elected from Andhra Pradesh to take oath or affirmation. Madam, do you want to take oath or affirmation? In which language you want to take oath? నేను రితీష ఆంధ్రప్రదేశ్ విశాఖపట్నం లోక్సభ రాజ్యం నుంచి శపథం చేస్తున్నాను. రితీష శ్రీనివాసరావు అని నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వసన విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమి అధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, కేంద్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతకాలాన్ని శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భాగ్యమగాని పక్షమగాని రక్తద్వేషాలు గాని లేకుండా ప్రజల అంతకాన్ని జ్ఞానం చేకూరుస్తానని సాక్షిగా దైవ సాక్షిగా చేస్తున్నాను. Shri Rajat Thakur, who start elected for Odisha to take oath or affirmation. Sir, do you want to take oath or affirmation? I will take oath. In which language you want to take oath? In English. I, Prajwal Barika, has been elected a member of the House of the People from the Puri Lok Sabha constituency. I do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance towards the Constitution of India as by the law established, that I would uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter, recognizing the trust placed in me and striving always to exceed expectation in its fulfillment. Fully committed to serving with purpose and carrying out my duty efficiently and effectively for my country. Shrimati Shachita, who start elected from Maharashtra to take oath or affirmation. Madam, do you want to take oath or affirmation? In which language you want to take affirmation? मी संचिता उबाळे, महाराष्ट्र रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघ व भारतीय नागरिक या नात्याने भारतीय संविधानावर आणि लोकशाही मूल्यांवर पूर्ण कर्तव्य ठेवण्याची शपथ घेते. मी भारतीय संविधानाचा पूर्ण निष्ठेने पालन करण्याची शपथ घेते. भारतीय एकता अखंडता कायम ठेवण्याची आणि देशाच्या स्वभावितेवर व सुरक्षितेवर धोका निर्माण होईल असं कोणतेही कृत्य न करण्याची व कार्यधनाचे पालन करण्याची आणि सर्वांना न्याय देण्याची शपथ घेते. कोणत्याही धर्माचा, जातीचा, भाषेचा किंवा लिंगाचा भेदभाव न करता सर्वांची समानतेने वागण्याचा प्रयत्न करते. देशाच्या विकासासाठी कार्य करण्याची शपथ घेते. समाजातली दुर्बळ आणि वंचित घटनाक्रमांना न्याय मिळवून देण्याची शपथ घेते. स्वतंत्र, समानता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय या लोकशाही मूल्यांचं पालन करण्याची शपथ घेते. जय हिंद, वंदे मातरम.
Shri Srijan Thakur, who start elected from Bihar, to take oath or affirmation. Sir, do you want to take oath or affirmation? In which language you want to take oath? मैं सृजन ठाकुर इस युवा संसद में बिहार राज्य के खतरनाक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूँ और मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेता हूँ कि मैं लोकतांत्रिक मूल्य, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का आदर करूँगा। मैं संसद की गरिमा को बनाए रखूँगा, तत्पर संवाद तथा सहयोग की भावना के साथ अपना कार्य करूँगा। मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता, न्याय और समानता के लिए सदैव समर्पित रहूँगा और एक जागरूक, उत्तरदायी और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। Honorable members, I have an important announcement to make. It's my sad duty to inform you all about recent plane crash at Ahmedabad. I extend my deepest condolence to the family affected by the tragic tempest in Ahmedabad. We